আজি ଆମେ ଜାନମା ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ଯେନ୍ ଆସିଛେ ଆମେ କେନ୍ତା ଦେଖମା ସେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା। ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତିଟା ମିଲବାକେ ଯାଉଛେ ଆର 19ତମ କିସ୍ତି ମିଲବା ଆଗରୁ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟେ ଆସିଛେ। ତ ଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛେ एक्चुअली ସେମାନକେ 19ତମ କିସ୍ତି ବେଲକେ ପଇସା ମିଲବା ଆଉ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନେଇନ ସେମାନକେ 19ତମ କିସ୍ତି ବେଲକେ ପଇସା नहीं मिले। तो आपण माने केनता चेक करबे पीएम किसान योजना रे आपनकर ना आसीछि कि नहीं आसबार जे देखुन आर गोटे कथा जेन माने आगरु सीएम किसान योजना टंका पाइछन मने करन आगरु जेन थिला कालिया योजना तो से कालिया योजना बेले निहाती भाबे जानिथिबे अनेक हिताधिकारी चाषी हिताधिकारी थिले किंतु चाषी माने तो पीएम किसान योजना पैसा भी पाइछन किंतु अनेक हिताधिकारी थिले जेन माने कि पीएम किसान योजना पैसा भी नहीं पाउथि बेले एबे जेनटा जानिथिबे सीएम किसान योजना हेचे कालिया योजना रु तो सीएम किसान योजना जेन माने पाइछन बेले से माने पीएम किसान योजना भी पाइबे काई जे पाइबे से मानकर ना पीएम किसान योजना लिस्ट रे आसी सारिचे जदि भी आपण आगरु कालिया योजना रे चाषी हिताधिकारी थिले सीएम किसान योजना तो गुटे किस्ती मिलिचे आपण माने जानिथिबे सीएम किसान योजना रे जदि आपण हिताधिकारी अछन बोले चाषी हिताधिकारी बोले आपण भी पीएम किसान योजना रे पैसा पाइबे लिस्ट आसी सारिचे तो जदि आपण सीएम किसान योजना रे चाषी हिताधिकारी अछन बोले आपण भी निहाती भाबे चेक करूँ केनटा चेक करबे पीएम किसान योजना लिस्ट चेक करूँ जे से लिस्ट रे जदि आपनकर ना अच्छे बोले आपण भी पीएम किसान योजना 19तम किस्ती बेलके पाई पारबे। तो देखुन आपण केनता चेक करबे पीएम किसान योजना रे आपण माने जे लिस्ट चेक करबा लगी हेले पहला मोबाइल के जिबे ठीक अछि मोबाइल के गला परे आपण माने क्रोम ब्राउजर के ओपन करबे क्रोम ब्राउजर के ओपन कले ई बोलिया आसबा ई बोलिया आसला परे आपण इने लिखबे पीएम किसान बोली करी पीएम किसान लिखबे और सर्च करबे पीएम किसान लेखि कर जेतेले सर्च करबे देखुन ई बोलिया इंटरफेस आसबा ई बोलिया इंटरफेस आसले आपण माने इनो जेंटा पहला इंटरफेस लेखा हिचे पीएम किसान सम्मान निधि आपण माने पीएम किसान सम्मान निधि ऊपर क्लिक करबे पीएम किसान सम्मान निधि ऊपर जेते बेले आपण माने क्लिक कर दउछन आपण कर ई बोलिया इंटरफेस खुली जिबा ई बोलिया इंटरफेस जेते बेले आपण कर आसी जाउचे आपण माने टिके तल के तल जिबे ठीक अछि तल के तल आपण माने जेते बेले जाउछन इनो देखुन आपण कर गुटे लेखा आसबा बेनिफिशियरी लिस्ट बोली करे ठीक अछि आपण माने केनो देखबे बेनिफिशियरी लिस्ट देखुन इनो लेखा आसुचे आपण माने ध्यान दे कर देखुन इटा जेंटा कि बेनिफिशियरी लिस्ट लेखा आसुचे आपण माने बेनिफिशियरी लिस्ट ऊपर क्लिक कर देबे देखुन बेनिफिशियरी लिस्ट ऊपर जेते बेले क्लिक कोले आपण कर ई भलिया इंटरफेस टा आसी जिबा ठीक अछि ई भलिया जेते बेले इंटरफेस आसुचे पहला हमको इनो स्टेट देबाक पड़बा तो हमें चलुन गुटे टेस्ट दे देमा गुटे स्टेट बोले केनटा हमर स्टेट तो ओडिसा हमें ओडिसा एका देमा ठीक अच्छे ओडिशा दे देना तापर इनो आपनकर डिस्ट्रिक्ट केनटा अच्छे आपनकर हिसाब आपन चॉइस करबे चलुन मुई आपन गुटे डेमोटा देखे दउचे देखुन आपन डिस्ट्रिक्ट देबे तापर आपनकर 2 नंबर रे अच्छे 3 नंबर रे सब डिस्ट्रिक्ट ठीक अच्छे आपनकर सब डिस्ट्रिक्ट केनटा अच्छे जे आपन सब डिस्ट्रिक्ट दे देबे दे देला परे आपनकर ब्लॉक देबे 4 नंबर आपनकर ब्लॉक आसबा आपनकर जेनटा ब्लॉक अच्छे आपन से ब्लॉक दे देबे ठीक अच्छे दे देला परे आपनकर तापर विलेज आसबा विलेज बोले आपनकर गां केनटा अच्छे जे आपनकर गां रो ना इनो दे देबे ठीक अच्छे देखुन आपण माने ई पोलिया दे देबे आपनकर गां रो नाटा आपनकर गां जेन गां हेचे से गां इनो देबे आपनकर ब्लॉक दे देला परे टोटल जेनटा कि इनो आसी जिबा आपनकर गां रो ना माने आपण इनो दे देबे गां रो नाटा दे देले दे देला परे गेट रिपोर्ट जेन लेखा हेचे साइड रे देखि पारुछन ई गेट रिपोर्ट ठीक अछि गेट रिपोर्ट ऊपर आपण माने क्लिक कर देबे गेट रिपोर्ट ऊपर क्लिक कले देखुन प्रोसेसिंग हेबा ई बोले जेनटा कि आपनकर ना गां आसबा इनो देखुन इनो तो आपण माने देखि पारुछन देखुन तलके पूरा पले जिबे बोले आपनकर पंचायत रो एटा पूरा हला टोटल आपनकर पंचायत रो इटा पूरा आपण माने जेनटा कि देखि पारबे देखुन एटा होचे जेनटा कि आपनकर गां रो जेते भी लिस्ट होचे एटा सब होचे हला आपण माने देखुन तलके तल जाउछन इनो बाहर होचे आपनकर 50 नंबर तक तापर इनो जेन लेखा है 1 2 3 4 5 6 7 एटा होचे आपनकर 7 पेज करी एटा होचे आपनकर गां रो 7 पेज होचे आपण माने देखि सारले 50 तापर ए 2 न क्लिक करबे बोले आ गुटे पेज बाहरिबा 3 न क्लिक कले आ गुटे पेज बाहरिबा इनो जेनटा कि नाटा सीरियल केरे होचे ए बी सी डी एंदा सीरियल केरे होचे आपनकर भी जदी सीएम किसान योजना रे पैसा पाउछन आपण जदी चाषी हिताधिकारी अछन बोले आगुर जदी कालिया योजना रे आपण माने पाइछन अने लोग तो नहीं भी जानबा ताल कालिया योजना बोली जानसन सीएम किसान योजना बोले नहीं भी जानन
ତ ଯେନ୍‌ମାନେ ନାଇଁ ଜାନ୍‌ବାର ସେମାନଙ୍କର୍ ଲାଗି ଇଟା କୁହାଯାଉଛେ, ଆଉ ଯେନ୍‌ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର୍ ଲାଗି ସିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଏକା। ବାକି ସମସ୍ତେ ଜାନ୍‌ବାର୍ କଥା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟା କି ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ସାରିଛେ, ସିଏମ୍ କିଷାନ୍ ହେଇଛେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଯଦି ଆପଣ୍ ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ଆଉ ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନା ପଇସା ଯଦି ନାଇଁ ପାଉଥିର୍, ଏଟା ହେଉଛେ ସେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ଏଟା ହେଉଛେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ। ଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଅଛେ ବୋଇଲେ ଆପଣ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତିଟା ପାଇ ପାରବେ। ହେଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ତ ଆସିଗଲା, ଆମ୍କୁ ମିଲବାନ ବୋଲି ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଦେବେ ବୋଇଲେ ଆପଣକେ ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାର ପଇସା ନାଇଁ ମିଲେ। ଆପଣକେ ଇନ ଗୁଟେ କାମ୍‌ଟେ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଦେଖୁନ୍, ଇନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାରେ, ବେଲେ ଆପଣକେ ଇନ ଇକେୱାଇସି ଟେ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଇକେୱାଇସି ଟା, ଆପଣକେ ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଯଦି ଆପଣ ଇକେୱାଇସି କରିଦଉଛନ୍, ବେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାର ପଇସା ଲାଭଟା ଉଠେଇ ପାରବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇନ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଟା ତ ସେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛେ, ଇଟା ତ ନାଁ ଗାଁ ଥିଲାଟା ଇନ କେନ ଅଛେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଦେଖ୍ମା ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍, ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଯେନ୍ଟା ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ କେନ୍ଟା ଅଛେ, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ। ଇଟା ଯେନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ। ଦେଖୁନ୍, ପହେଲା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛେ, ତାପରେ ଫାର୍ମର ନେମ୍ ଅଛେ ଇଟା, ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ବେଲେ ଇଟା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ଥିସି, ଫିମେଲ୍ ଆଉ ମେଲ୍ ହେଲା। ଯେନ୍‌ମାନଙ୍କରଟା ଫିମେଲ୍ ବେଲେ ଏଫ୍ ହେସି, ଯେନ୍‌ମାନଙ୍କରଟା ମେଲ୍ ବେଲେ ଏମ୍ ହେସି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ୍ମା, ଇଟା ଯେତେବେଲେ ଆମେ ତଲ୍‌କେ ତଲ୍ କରତେଲ୍ ଯାଉଛୁଁ ବେଲେ ଇନ ଯେନ୍ ଖାଲି ଜାଗାଟା ଆସୁଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ଇଟା ଯେନ୍ ଏମ୍ ଏଫ୍ ଇ ଭଲିଆ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁନା ଲିଷ୍ଟ। ଜାନି ରଖୁନ୍, ଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁନା ଲିଷ୍ଟ, ପୁରୁନା ନାଁ ଇଟା। ଆଉ ନୂଆ ନାଁଟା ହେଉଛେ ଇଟା ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନ୍, ଇନ ଯେନ୍ଟା କି ଜେଣ୍ଡରର ସିଲେକ୍ଟ ନେଇ ହେଇଟା ଯେନ୍ ଖାଲି ଜାଗାଟା ଆସୁଛେ, ଏ ଖାଲି ଜାଗାଟା ହେଉଛେ ନୂଆ ନାଁ। ଯେନ୍‌ମାନଙ୍କର ନାଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏଡ୍ ହେଇଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଇଟା ଖାଲି ଜାଗା ଅଛେ। ଆଉ ଯେନ୍‌ମାନଙ୍କରଟା ପୁରୁନା ଲିଷ୍ଟ ଅଛେ, ପୁରୁନା ନାଁ ଆଗରୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କରଟା ଇଟା ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛେ। ଯଦି ଫିମେଲ୍ ହେଇଥିବେ ଏଫ୍ ଅଛେ, ମେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଏମ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଇଟା ଖାଲି ଅଛେ, ଇଟା ହେଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନାଁ। ନୂଆ ଯେତେ ଜଣ ବି ଏଡ୍ ହେଇଛନ୍, ସବୁ ଇଟା ଯେନ୍ଟା କି ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହେଉଛେ ଖାଲି ଅଛେ। ଯେତେଟା ବି ଖାଲି ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରବେ, ଇଟା ସବୁ ନୂଆ ଲୁକର୍ ନାଁ ଆସିଛେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାନବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲିଆ ଚେକ୍ କରୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବି ଅଛେ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ବି ପିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାରେ ପଇସାଟା ପାଇପାରବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସିଟା କରବାକେ ପଡ଼ବା। ଆପଣମାନେ ବି ଚେକ୍ କରିଦଉନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଆସିଛେ କି ନାଇଁ ଆସବାର୍। ଆଉ ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ଟା କି ସିଏମ୍ କିଷାନ୍ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ବି ଯେନ୍‌ମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯାଇଛେ। ଆଉ ଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେନ୍‌ମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛେ, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ପଇସାଟା ପାଇପାରବେ।